गीतमेव जयते सूचक। सूचक खबर को स्वागत दर्शक बंधु। रज महोत्सव भरपूर मजा थिला गाँव रे। पुरपल्ली रे जमी थिला रज मौज। तीर्तोल निकट माणितिरी एवं बनमालीपुर दंडा साही रे पालित होइथिला रज महोत्सव 2025। रंगारंग नृत्य गीत कार्यक्रम रे मजी जाइथिले ग्रामवासी। कुनी कुनी झीठू बहु पर्यंत सभी मातिथिले रज महोत्सव रे। नाना प्रकार सांस्कृतिक कार्यक्रम सांगकू प्रतियोगिता मान मध्य मन मोहिथिला। हेले विशेष आकर्षण थिला घंट नृत्यर। सांस्कृतिक कार्यक्रम घंट नृत्य माँ सारला पीठर पुराणा परंपरा। रज महोत्सवर मंचरे घंट नृत्यर विशेष आकर्षण रही। माँ मंगला घंट नृत्य सांस्कृतिक परिषद दीर्घ 30 वर्ष धरी घंट नृत्य कार्यक्रम करी आसुछंती। गीतिनाट्य परंपरार अनन्य रूपांतर हेउची घंट नृत्य। घंट नृत्य द्वारा महिषासुर वध, कालिका तांडव, माँ मंगला घंट नृत्य, पाहुड़ा नृत्य आदि परिवेषण करा जाउछि। माँ मंगला घंट नृत्य सांस्कृतिक परिषद घंट नृत्य माध्यम सांस्कृतिक संरक्षण करी चली। ओडिशा समेत सारा देशर भिन्न भिन्न स्थान में पुराण वर्णित कथावस्तु को घंट नृत्य माध्यम माँ मंगला घंट नृत्य परिषद परिवेषण करी आसुछि। एही कार्यक्रम रे 20 रु 25 जन कलाकार नियोजित रहिछंती। एहार आदर मध्य बढ़ी बढ़ी चली। मात्र घंट नृत्य संस्था किपरि चली आसंतु जानिबा शारदा प्रसाद राउलंक ठारू। जय मां मंगला। मु शारदा प्रसाद राउल बाकेट बाबुल नाना। ए संस्था 30 वर्ष ला चली आसुछु। आमे हमर छोट संस्था 15-20 जन लोक को धरी राज्य बाहर बुली आसुची। एबे ए रज महोत्सव रे 2टी प्रोग्राम थिला। तीर्थल रे गोटे आ गोटे हैला हमर दंडा साई बालीपाटना शंकर पंडा को गाँव रे। सेठी प्रोग्राम सारी वर्तमान हमर पिला माने उपस्थित अछंती। महिषासुर वध घंट नृत्य जरिया रे मंचस्थ होइथिला। महिषामर्दिनी घंट नृत्य रे शुंभ भूमिका रे अभिनय करिथिबा उल्लास चंद्र राउलंक ठारू सुनिबा घंट नृत्यर परंपरा संपर्क रे। उल्लास चंद्र राउल जो गीतनाट्य महिषामर्दिनी माँ मंगला घंट नृत्य रे शुंभ भूमिका रे अभिनय करे। एवं जो संस्था माँ जो संस्था घट नृत्य संस्था खूब आनंददायक एवं दर्शक मान को एत अभिभूत कथा अवर्णनीय। तेणु यही संस्था निश्चित आग को चलो। एप्रति आम समस्त ये संस्था को बंचाई रखापी कला संस्कृति बंचाई रखापी मोर सरकार को विनम्र अनुरोध। एवं सरकार टिके प्रोत्साहन राशि प्रदान कले संस्था आहरी आग को जाता। माँ दुर्गा भूमिका रे अभिनय करिथिबा ऋषिकेश राउल कौन कहउचंती एबे जानिबा। जय माँ मंगला। मो ऋषिकेश राउल। बापा आजा परंपरा ये अनुष्ठान रखी आसते। मु भी माँ 32 वर्ष हला अनुष्ठान माँ रखी आसी। माँ प्रचार पाई ये छोट छोट कुनी कुनी पिला को नहीं से घंटू को मुझे घंट नृत्य परिणत करछि। पिला मान को नहीं आउ आम ओडिशा बाहर को भी जाऊँगी। माँ प्रचार करुच्ची। माँ आज्ञा रे सब चली। महिषासुर भूमिका रे थिबा समीर कुमार राउल कौन कहउचंती आसंतु जानिबा। श्री समीर कुमार राउल माँ मंगला घंट नृत्य मु महिषासुर वेश हेई माँ गोटे रूप धरी माने करुची अभिनय। मोर ये चरित्र रे बहुत खुशी अच्छी।
କେମିତି ଆପଣ କାହାର ଶିକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଶିକ୍ଷା ତ ଆମର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଆମର ହୃଷିକେଶ ରାଉଳ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଶିଖିକି ଏତିକ ବାଟ ଯାଇଛୁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଇଏ ଏମିତି ସଂସ୍ଥା ଚାଲି ରହିଥାଉ, ସବୁଦିନ ସମସ୍ତେ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ସବୁବେଳେ ଯଦି ନୂଆ ନାଗୁଥାଉ। ଉତ୍ତର ପିଢି ବା ଯୁବପିଢିକୁ କିଭଳି ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଆକର୍ଷଣ କରିବାକୁ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖୁଛୁ ସେମାନେ ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉ ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଆମକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିକିରି ଏମାନେ ଆମକୁ ଖୁସି ମନୋଭୂତ କରନ୍ତୁ। ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଛି ଘମାଘଟ ଲଢ଼େଇ। ଶେଷରେ ଦୁଇ ଜଣ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଠାରୁ ପରାଜୟ ବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଯୁଦ୍ଧଭୂମିକୁ ଶେଷରେ ଆସୁଛନ୍ତି ମହିଷାସୁର। ତାଙ୍କର ପରାକ୍ରମରେ ତ୍ରିଭୁବନ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହେଉଥିଲା। ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଉଛି। ଏଥିରେ ମହିଷାସୁର ବଧ ହେଉଛି। ତ୍ରିଭୁବନବାସୀ ପରିଶେଷରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଜୟଗାନ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପରିଷଦର ସମ୍ପାଦକ ପଣ୍ଡିତ ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଜୟ ମା ମଙ୍ଗଳା। ଜଗତଜନନୀ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ପ୍ରାଣ ମନ ଦେଇ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ଟିମ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଟିମ୍ଟି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି, ଏହାର ଆବାହକ କହିଲେ ପ୍ରଥମେ ବାବୁଲି ବା ବାବୁଲି ନନା ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ଉପସଭାପତି, ଆମର ମ୍ୟାନେଜର ମଧ୍ୟ। ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆମର ୟାର ନୃତ୍ୟଗୁରୁ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଘଟକେଶ୍ୱରୀ, ସେ ନିଜେ ହେଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର କାଳିଶୀ। ଯେଉଁ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର ଯେଉଁ ଝାମୁ ଯାତ୍ରା ହୁଏ, ସେହି ଯାତ୍ରାରେ ହୃଷିକେଶ ରାଉଳ ବୋଲି ଜଣେ ସେବାୟତ ମା ମଙ୍ଗଳାଙ୍କର, ସେ ଇଏ ଘଣ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ନୃତ୍ୟଗୁରୁ। ଏବଂ କାବୁଲି ବୋଲି ଯିଏ ବାୟକ ଅଛି ଆମର, ସେ ମୋର ଗୋଟେ ଭଣଜା, ସେ ବି ଗୋଟେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର, ଭଲ ବାୟକଟିଏ। ଏବଂ ଆଉ ସମସ୍ତେ ସୁଶୀଳ ଆମର ଜଣେ ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ବାୟକ ଭାଇ ପୁଅ ଲଳିତ ମୋହନ ରାଉଳ, ସେ ବି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଦକ୍ଷ। ଏବଂ ସମସ୍ତ ମହିଷାସୁର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆମର ଶୁମ୍ଭ ନିଶୁମ୍ଭ କାଳିକା ଘଟ ନୃତ୍ୟ ଯେତେ ଅଛନ୍ତି କଳାକାର, ଆମର ସମୁଦାୟ କଳାକାରକୁ ନେଇକରି ଗଲେ 20-21 ଜଣରୁ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏହି କଳା 30 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ କରି ଆସୁଛୁ। ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କଳା ବଞ୍ଚିଛି। ଏବଂ ମହାନେତା ଆମମାନଙ୍କର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଗୌରବ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶୀ ସଂସ୍କୃତି, ମା ଶାରଳାର ଘଟନୃତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଏକତ୍ର ହେଉଛି। ଏ କଳା ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ ଏବଂ ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଏବଂ ଆଗକୁ ଆମେ ଆଶା କରିଛୁ ସମସ୍ତ କଳାକାରମାନେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ, କେମିତି ଭଲରେ ରହିବେ ଏବଂ ବୟସ ହେଲେ ସେମାନେ କେମିତି ମାନେ କଳାକାର ଭତ୍ତା ପାଇବେ, ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଆମେ ସରକାରକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, ଆମକୁ କିଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ ଏ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ। ସଂସାରକୁ ଦେଖେଇ ଦେବୁ ଯେ ପୌରାଣିକ ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ଉତ୍କଳ ଦେଶ ବା କଳାର ଦେଶ, ଏହି ସଂସ୍କୃତି ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତର ପିଢ଼ି ପୂର୍ବ ପିଢ଼ି ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦିତ ହେବେ। ଏ କଳା ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସାହିତ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବ, ସଂସ୍କୃତି ବଞ୍ଚି ରହିବ। ଶେଷରେ ମା ଶାରଳାଙ୍କ କାଳିକା ନୃତ୍ୟ ପରିବେଷଣ ହୋଇଥିଲା। ब्यूरो रिपोर्ट सूचक खबर को एठी रखिबा। सर्वे भवन्तु सुखिनः।